नाली सी बह रही थी। उसने एक बहुत ही रोमानवी मंजर वाला होटल है, इतनी खूब पे भी हम खाना खा रहे हैं। यहाँ पे लेडी डायना और वो सारे डिग्निटरीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चित्राल सीरीज़ की वीडियो नंबर 3 में मैं आपको वेलकम कर। हम सारे दिन के थके हारे अपनी रेजिडेंस पे पहुँचे, जहाँ पे हमने वकास ने अपने कॉन्टेक्ट्स के थ्रू हमारी बुकिंग्स चित्राल स्काउट्स मेस में की थी। ये एक प्राइवेट सी एक हट नुमा बिल्डिंग थी, जिसका एक प्राइवेट लॉन था। इस बिल्डिंग के अंदर 2 कमरे थे, लाउंज भी था। इंतहाई खूबसूरत हट नुमा बिल्डिंग और बहुत ही पीसफुल एटमॉस्फेयर। और हमें ये बताया गया कि इस स्काउट्स मेस में बहुत ज़बरदस्त शेफ़ अवेलेबल हैं। आप जो भी कुछ खाना चाहें, जो भी बनवाना चाहें, जस्ट को ऑर्डर करें और वो इंशाल्लाह आपको बना के ला के देंगे। दैट वाज अ रियली वेरी गुड न्यूज़। एटमॉस्फेयर बहुत ही ज़बरदस्त था। हम वहाँ पहुँचे तो हमने इतना रिलैक्स फील किया। हम वहाँ लॉन में पड़ी हुई चेयर्स के ऊपर बैठ गए। वहाँ पे ज़बरदस्त सी टी ऑर्डर की और स्नैक्स वगैरह थे। तो वहाँ बैठ के इस तरह लगता था जैसे ज़िंदगी ठहर सी गई है। बहुत ही खूबसूरत एटमॉस्फेयर था। वहाँ हम बैठे रहे, गपशप करते रहे, चाय का मज़ा लिया। रात के लिए हमने ज़बरदस्त सा डिनर ऑर्डर किया। हमने शेफ़ को बुलाया और उससे पूछा कि आप हमें स्वीडिश कौन सी खिला सकते हैं। उन्होंने कहा जी जो भी आपके। हमने कहा जो आप सबसे अच्छी बनाते हैं वो बना के ले आइए। तो वल्लाह मैं आपको क्या बताऊं, उन्होंने कैसी ज़बरदस्त स्वीडिश बनाई। चिल्ड स्वीडिश थी और खा के लुत्फ़ ही आ गया। ऐसी ज़बरदस्त स्वीडिश उन्होंने बनाई। और ये तो कहना ही फजूल है कि हमने थर्मोस के अंदर दूध पत्ती भी मंगवा के रख ली थी। बहरहाल हम बहुत देर बैठे लाउंज के अंदर बातें करते रहे। मेरी एक आदत है कि मैं जब भी किसी जगह के ऊपर जाता हूँ तो मैं शाम ढलने का मंज़र भी ज़रूर बाहर निकल के देखता हूँ, रात का मंज़र भी ज़रूर देखता हूँ और अर्ली मॉर्निंग का भी मंज़र ज़रूर देखता हूँ। बहुत ही खूबसूरत मनाज़र होते हैं, बहुत ही पुरसुकून सा माहौल होता है। रात हो गई थी, कुछ थोड़ी सी वॉक करने के लिए बाहर निकला। आपको मैं बता नहीं सकता कि कितने सितारे मैंने देखे। ये नॉर्दर्न एरिया का एक बड़ा खुसूसी मंज़र होता है क्योंकि डस्ट फ्री एनवायरनमेंट होता है। इतने सितारे मैंने देखे कि मेरा दिल खुश हो गया। पानी की नाली आ रही थी, उसमें पानी की सरसराहट हल्की हल्की सी और वो पानी बह रहा था। झींगरों की आवाज़ें थीं। मैं थोड़ी देर वहाँ खड़ा उस मंज़र को महसूस करता रहा। उसके बाद मैं कमरे में आ गया। मैं कोई बुक पढ़ता रहा, फिर उसके बाद मैं सो गया। अर्ली मॉर्निंग सूरज तलू होने का मंज़र देखा, उसमें मैं वॉक करता रहा। दरख्तों के ऊपर एक धुंध सी छाई हुई थी। ब्रेकफास्ट के बाद 11 बजे के करीब वकास हमें लेने के लिए आए और वो हमें लेके तो एक तरफ को चल दिए और कहने लगे कि मैं आज आपको चित्राल में ट्राउट फिश फार्म दिखाता हूँ। बहुत ही खूबसूरत मंजर था। सरसब्ज़ खेत, लहलहाती फसलें, छलियाँ उस फसल के अंदर तैयार पगडंडियों पे से गुजरते हुए हम ट्राउट फिश फार्म पे पहुँच गए। उसने हमें कहा कि देखिए मैं यहाँ पे झील के सेंटर में चारा लड़ के पागल हो रही है। यहाँ सूख रंग की ट्राउट आपको नजर आएगी। फिर उन्होंने वो हमें चारा फेंक के दिखाया। वहाँ पे वो मछलियाँ उसको खाने के लिए झपट रही थी। बड़ा खूबसूरत मंजर था। उसके बाद उनके उस तालाब की तरफ गए जहाँ पे उन्होंने जो बेचने के लिए जो पली हुई ट्राउट थी वो उसके अंदर रखी हुई थी। तो एक बंदा वेट सूट पहन के उसके अंदर उतर गया। बहुत ही डिलाइटफुल मंजर था। उसने वो नेट के साथ स्वीप किया और वहाँ से ट्राउट फिश जो है वो उसने उसमें नेट में इकट्ठी करके इस तरह ऊपर करके हमें दिखाई। तो वो उसमें से उबल उबल के आ रही थी। वो फिर वो बड़े प्यार से एक एक दाना निकाल के वो हमें दिखाता था। तो हमने गुफ्तो शनीद की और 5 दाने हमने ख़रीदे और 1000 रुपया उसने फ़ी दाना हमसे लिया। बहुत रीज़नेबल प्राइस थी। वहाँ से मछली सेलेक्ट करने के बाद वहीं पे एक ठंडे यख पानी की एक नाली सी बह रही थी। उसने उसके किनारे बैठ के उन मछलियों को साफ़ किया, उनके पीसेस बनाए और फिर वहीं पे एक तवा था और उसमें उसके नीचे चूल्हा था। आग जला के उसने हमारे लिए वहीं पे ट्राउट फिश तैयार की। तो इस दौरान में जब वो ट्राउट फिश तैयार कर रहा था, वहाँ पे एक तख्त था झील के किनारे, एक एलिवेटेड सी जगह पे लगा हुआ था। उसके ऊपर तकिए लगे हुए थे। हम उसके ऊपर बैठ गए, रिलैक्स्ड माहौल। और हमें उन्होंने वहाँ जो अखरोट के दरख्त थे उस पे से ताज़े अखरोट सॉफ्ट बिल्कुल वो तोड़ के उनकी गिरी निकाल के प्लेट में रख के दी। जब तक ट्राउट बनती हम वो अखरोट वगैरह खाते रहे। बड़ा ही मज़ा आया, बहुत ही लुत्फ़ आया। तो वो एक जगह की तरफ हमें ड्राइव करते हुए उस पहाड़ी के ऊपर लेके गया। वहाँ से फिर उसने कहा कि यहाँ उतर के अब आप मंज़र देखिए।
کیا خوبصورت منظر تھا، بالکل اس طرح سامنے اس اس کا جگہ پہ نیچے کھڑے ہو کے تو جہاز چترال کی کا رن وے لینڈنگ کا نظر آ نظارہ رہا کتنا تھا۔ خوبصورت جب جہاز آتا ہے تو آپ اگر یہاں پہ کھڑے ہوئے ہوں تو پھر آپ یہاں سے جہاز کے اترنے کا منظر بھی دیکھتے ہیں۔ یہاں کھڑے ہو کے بہت ہی خوبصورت تصویریں بنوائیں، بہت ہی خوبصورت منظر تھا۔ چترال میوزیم وزٹ کیا، وہاں کی ہسٹری کی بہت رچ کلیکشن ہے وہ ہم نے وہاں پہ دیکھی۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ رن وے کے دوسرے اینڈ پہ بھی ایک بلڈنگ ہے، وہاں پہ ایک بہت ہی خوبصورت ہوٹل ہے، ایک بہت ہی رومانوی منظر والا ہوٹل ہے، اتنی خوبصورت اس کے اندر سیٹنگ ہے۔ اور اس کے جو اونر ہیں ان کے بارے میں آپ بتانا چاہتا ہوں، چترال کے شہزادے ہیں سراج الملک صاحب، یہ ان کا ہوٹل ہے۔ اور ان کی ایک اور خصوصیت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ PIA میں جہاز اڑاتے تھے، کیپٹن تھے، اور میں جب لاہور میں پوسٹڈ تھا 88-89 میں، تو اس وقت یہ بوئنگ 737 کے اوپر کیپٹن تھے، ان سے بات چیت ہوتی رہتی تھی۔ تو یہ یہاں پہ انہوں نے یہ ایک بڑا خوبصورت ہوٹل بنایا، اس کے اندر ایک بڑی زبردست فوٹو کلیکشن بھی ہے۔ جب ہم نے اس کو دیکھا تو اس میں ہمیں پتہ چلا کہ یہاں اس ہوٹل کے اندر جو پریزیڈنٹ پاکستان پرویز مشرف صاحب بھی تشریف لائے تھے، اور یہاں انہوں نے کچھ ٹائم سپینڈ کیا تھا۔ لابی کو دیکھا، لاؤنجز دیکھے، پھر ہم اس کے باہر اوپن ایریا میں آئے جہاں سے چترال کا وہ رن وے نظر آتا تھا، ایک ویلی پوری چترال کی نظر آتی تھی، بہت ہی ڈیلائٹ فل منظر تھا، بہت ہی خوبصورت۔ تو یہ منظر ہم نے بہت انجوائے کیا۔ وہاں انہوں نے ہمیں چائے پلائی اور پھر ہم ان کا شکریہ ادا کر کے وہاں سے نکل آئے۔ اب ہم واپس اسکاؤٹس میس میں پہنچ کے اسپیشل فیئر ویل ڈنر اس کے ڈائننگ ہال کے اندر ارینج کیا تھا۔ ڈائننگ ہال اس کا بہت ہسٹورک ہے۔ یہاں لیڈی ڈایانا جب پاکستان میں تشریف لائی تھیں تو وہ یہاں پہ چترال وزٹ کے لیے آئی تھیں، اور پریزیڈنٹ مشرف صاحب اور ان کی وائف لیڈی ڈایانا کو انہوں نے یہاں اکمپنی کیا تھا۔ اور اس ڈائننگ ہال میں جہاں پہ بھی ہم کھانا کھا رہے ہیں، یہاں پہ لیڈی ڈایانا اور وہ سارے ڈگنیٹریز ان کے ساتھ بھی جو تھے، اور ہمارے پاکستان سے جو لوگ تھے، یہاں پہ بیٹھ کے انہوں نے ڈنر کیا تھا۔ تو وی ہیڈ دا آنر، ہم بھی وہیں پہ بیٹھ کے تو ہم نے اس ہسٹورک جگہ کے اوپر ڈنر کیا۔ دیٹ واز اے ڈیلائٹ، بہت ہی زبردست ایک فیلنگ تھی، بڑا زبردست مزہ آیا۔ اور اسی ڈائننگ ہال کے ایک کنارے کے اوپر ایک اسٹیچو بنا ہوا ہے، یہ وقاص کی فوٹو آپ اس کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ یہ سم اور دی ادر آئی تھنک، جیسے کہ مجھے لوگوں نے بریف کیا کہ یہ لیڈی ڈایانا کے اس میں وہ اس طرح کا بنایا گیا ہے، اور ان کو چترال کا ٹریڈیشنل ڈریس بنایا گیا ہے۔ تو دیٹ واز اے ریئلی ڈیلائٹ فل ٹائم۔ اور اس کے بعد پھر ہم سو گئے، اور اگلی صبح ہم نے اسکاؤٹس میس کو گڈ بائی کہنا تھا۔ رات میں جو ہوا چل رہی تھی اس سے درختوں سے جو سیب ٹوٹ کر ان کے نیچے گرے ہوئے تھے، اور لان کا منظر، اور ایک فوگی سا انوائرمنٹ، مسٹ اور دھند سی تھی، ڈیلائٹ فل منظر، بہت خوبصورت منظر، میری گریٹ میموریز۔ اور ہم اسٹریٹ ایئرپورٹ کے اوپر گئے، فلائٹ آ گئی واپس اسلام آباد کے لیے، وایا پشاور ہم روانہ ہو گئے۔ آئی ہوپ آپ نے میری اس سیریز کو انجوائے کیا ہوگا۔ نیکسٹ ان لائن میں آپ کے لیے چند ویڈیوز بنا رہا ہوں، جو کہ میں اسپین گیا تھا، وہاں پہ مسجد قرطبہ دیکھنے کے لیے گئے تھے، اور وہاں کا ڈیلائٹ فل منظر اور وہاں کے واقعات میں آپ کو بیان کروں گا۔ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔